हाय फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम करी सांग गोटे नुआ ब्लॉग को। तो वीडियोटा स्टार्ट हो मॉर्निंग रू जिते सारा समस्त देखते समस्त गुड मॉर्निंग किंतु वीडियोटा जो पहुँची गुड इवनिंग हो जाओ जो वीडियोटा पड़ुची गुड इवनिंग हो कौन करिया कुछ करहबन छाड़ आउ सकाल सकाल वीडियोटा बाड़ी स्टार्ट होची कौन पाई कौन ना एटा बो कहबा आज कौन बो आज जेजंक श्राद्ध जीवा बाड़ू कदली आनिबा ओ आनिबा जेजंक श्राद्ध श्राद्ध सब जानते खाया पीया हुए भात डाली मिक्सचर एम सब आइटम हुए लिपा तार ना तार ऑफिस पलैछि बोहरे जहाँ जहाँ करे मुझे पलि आसी से तार गोटे ये दाउली बाड़ी धरिकी ब्याग गोटे धरिकी आसी क्या बाड़ीटा हेटी पोखरी सेपट्रे जो कदली ये हूँ ओ ताकू पुणी धरिकी आसवा पड़ो ना चल लेट करवानी से सकाल सकाल समस्त गाधे पाधे पड़ते क्या शोई दौना मैंने उठ 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 कर सकाल गाधे साइलेंट होते मैंने 8टा बाजी मात्र कदली गछ मूल हेटा बापा सफा कर दे चल चल आसिक पहुँची गला गछ ओ कहीं पाखर पड़े पोखर पड़ी तो नष्ट दूर पाखर पड़ा ना दूर अच्छी केमी तू तो हाथ पाइबनी ना पोखर आ देखी डाल टाणिले इाड़ पड़े ना पोखर पड़े कौन देखिया देखी धीरे बास बास बढ़िया भाव में बोल आनला मो हाथ वाईटा ओ आनिबार तारिका मोड़ी देबू धरिकी गोटे पोखर पड़गला वो आनी बंद से करू किए जी से तू तो जाना तो से बहुत कष्ट पर 4टा ओ आम बिछेचु एवं पलि आसलु कदली बाड़ी किंतु कदली कौटा नबू ना बो कि जापारे बो कौनटा यहीटा ना हेपटे आहरी गोटे कांध थी हाँ पूरा डालटा आनी पूरा ना गोटे कांध भांगी पार्छ हाँ ता भीतर पूरे नहीं आने मैंने ये जमी खाली कलम गछ चारिआडे आसला कदली ये कदली चेष्टा चेष्टा करू बो तू जो चेष्टा कर से चेष्टा रे कदली कांध माने ये भांगुनी गोटा सिंगल बो लो सैला सब नष्ट करदेला बो सिंगल सिंगल सब सरला डाल धरी बहुत तार पछरे नहीं कि आसी फुल अच्छा चलो जीवा बहुत सारा काम अच्छी जो खरा एत बड़ काटुची तार आम काटिक आनी पाइलु कदली जी जहाँ पड़ जा नष्ट है आगे आनलु बापा थे काटि था चल कौन खाऊ कि बिस्कुट आज कौन कहलु आज कौन जानचु ना देखिया कहीपर ना कौन लो माँ आज कौन जानचु ना जाननु जाननु से जानने कह आज जेजंकर कौन जेजंकर कौन आज कह जेजंकर कौन आ जानचु तो आप कौ जाननु दुबिसर तो आगु तेरा खाई सारूनु बिस्कुट उपास रही था तू जेजे खाई तू यही खाई था तू आगु तेरा खाईदेलु कौन कौन सब आइटम हम जोर टिक शुभु न बोईतालु आलू मटर सला सब पड़ी तरकारी हम माने मिक्सचर कदली भजा हम कदली कटा चलची बिरी डाली आ कौन आउ खटा ओ खटा माने भात डाली मिक्स तरकारी खटा आ गोटे काम कर पायस पापड़ कर पास तू करू जेजे बेलू खीरी हेबनी कि हुएनी खिचुड़ी खिचुड़ी चलची पूरा जोरदार काम चालू एठी हमर चुली लगी हेलानी पूरा भात हो सारा हम पूजा पूजा के हम पूजा स्टार्ट हो चल चल ये
ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା କକା ପଳେଇ ଆସିଲେ ପକାଇବେ ପତ୍ର କାଇଁ କଦଳୀ ପତ୍ର ମା ତୁ ତ ଆଗୁତରା ଖାଇଦେଲୁ କଣ ହବ ତାହେଲେ କଣ ଖାଇବ ତୁ ଆଗୁତରା କାହିଁ ଖାଇଦେଲୁ ଇଏ ବିସ୍କୁଟ ସେ କହିଲା ତୁ ଏ ବିସ୍କୁଟ ଖାଇଦେଲୁ କଣ ହବ ହେଲା ତୁ ତ ଉପାସ ରହିଥାଉ ନା ଯେ ଯୋଉ କାମ ସରିଥିଲେ ତୁ ଖାଇଥାନ୍ତୁ ଯେ କାମ ତା ପୁଅ ବଡ଼ ପୁଅ କରିବେ ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ କରିବେ ତାହେଲେ ମୋ ମାଆର ଏଠି କିଛି ଲେନଦେନ ନାହିଁ ଏ ତ ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଜେଜେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତୁ କେତେ କଥା କହୁଛୁ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ ପୁରା କାମ ଲାଗିଯାଇଛନ୍ତି ଘରେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ଜେଜେଙ୍କ ଯୋଉ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ତା ଭିତରେ ବି ଟିକେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦେଇକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ସେୟାର କରୁଛି ଏବେ ନନା ପଳେଇ ଆସିଲେଣି ବାପା ହେଉଛି ପିଣ୍ଡ ଦିଏନି ନା ତ ବାପା ଦେବେ ଆଉ ମାଛ ବି ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିଛି ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ବି ଆଇଁଷ ସେମିତିରେ ହୁଏ ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ସେଇଟା ଆସିଛି ପରେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ହେଉଛି ବାପା ତାଙ୍କର କ'ଣ ପିଣ୍ଡ ଦେବେ ସେଇ ଜିନିଷ ତାପରେ ସେଠି ଆମର ମିକ୍ସଚର ବି ଅଧା ଅଧି ହେଲାଣି ବୋଉରେ ତାଙ୍କର କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଡାଲି କେତେବେଳେ ହେବ ପୁଣି ଖଟା କେତେବେଳେ ହେବ ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ଚାଲ ଲେଟ୍ କରିବାନି ଆଉ ତସ୍ମାବରଙ୍ଗ କ୍ଷୟ ମାର୍ଜନେନ ବିନିଯୋଗ ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ଜାଗା ହାତ ଧୋଇବା ପାପହଂ ପାପମହଂ ପାପାତ୍ମାଂ ପାପ ସମ୍ଭବା ତ୍ରାହିମାଂ ପୁଣ୍ଡରୀକାକ୍ଷୁ ଯସ୍ମରନ୍ତି ପୁଣ୍ଡରୀକାକ୍ଷୁ ସବାୟାଭ୍ୟାନ୍ତରಂ ଶୁଚି ଶୁଚିରାପ ଶାନ୍ତି ବନସ୍ପତ ଶାନ୍ତି ଚ ଶ୍ରଦ୍ଧାୟ ଶାନ୍ତି ପୃଥିବୀ ଶାନ୍ତି तौ तौ शान्ति अन्तरिक्ष शान्ति सारव शान्ति प्रयच्छन्तु अस्य श्रीवटमन्त्रस्य चूडाविष्टरुषि पुश्चाभिरवक्षाच्छन्दः वटुरुद्रुदेवताः आङ्गिविजलिङ्कृष्णाय वटुक्षुदेवतावतोऽभिमन्त्रणिविनियोगः त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्रं प्रजापति त्वमेवं जगतनाथं वटुरूपो नमस्तुते अत श्रीकुसुमश्याम पद्माक्षं पितवासस्य पदम्बमालिनो कृष्ण ध्यायेतं नास्ति दुर्गते लाभते सत साक्षीरूपेण काकबलिपिण्ड निमित्तः काकोशी जमदूत विष्णु नमत्यादि पूर्वतं विधि विशिष्टायं पुण्याहं पुण्यपुत्रस्य भजस्य पुत्रस्य श्रीमान श्री श्रीधरदेवदासस्य अस्मत् पितृ दिवाकरनाम्ने पितृभ्यो जमद्वार अवस्थिते महाक्षुदा महाकृशा निवारण पूर्वक येषु पिण्डतुग्धं प्रतिश्रता इदं पितृभ्यो आउ दिने से कर पिंड करी लेपभाग दुग्धम इदं पितृभ्यो बस आंठू उठेली ଏବେ ରୋଷେଇ ଘରେ ଆମର ପିଣ୍ଡ ପଡ଼ିବ ବାପା ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି ଧୀରେ ଆସିଛି ଏଇଠି ପଡ଼ିବ ଖିଚୁଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି ହାଣ୍ଡି ସାଳେ ଘାଣ୍ଟ ଫାଣ୍ଟ ଅଧା ଅଧି ହେଲାଣି ନା ସେଠି ପ୍ରିପାରେସନ ଚାଲିଛି ପିଣ୍ଡ ତ ପଡି ସାରିଲାଣି ଖାଦ୍ୟ ଅଧା ଅଧି ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ଆମର ହବ କଣ ମାଛ ଦେଖିନି ଏବେ ଦେଖୁଛି କଣ ମାଛ ଦେଖିଆ କଣ କଣ ମାଛ ଆସିଛି ଆଜି ଜବରଦସ୍ତ ମତେ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ମେଞ୍ଚେ ବଢିଆ ବୋବାଲିଆ ମାଛଟା ଅଛି ପଳେଇଲା ସିଙ୍ଗି ସିଙ୍ଗିଲୋ ସିଙ୍ଗି ତୋଡି ଇଏ କଣ ଏମିତି ଏଇଟା ସିଙ୍ଗିଟା ସିଙ୍ଗି ଗୁଡା ଏମିତି ହୁଅନ୍ତି ଇରେ ଭାଇ ଏଠି ଗୋଟେ ମୋର ଫେଭରାଇଟ କୋଉ ମାଛ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଭେରାଇଟି ମାଛ ଅଛି ଏଥିରେ ଚୁନା ମାଛ ଏଠି କଣ୍ଟିଆ ଜେଜେଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ଦେଶୀ ଚୁନା ମାଛକୁ ଘାଣ୍ଟକୁ କଦଳୀ ଆଳୁ ଭଜାକୁ ଡାଲିକୁ ଓଉ ଖଟାକୁ ଏତିକି ତ ଏତିକି ଆଇଟମ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇଟମ ଅଛି ସେଇଟା ମୁଁ କହିବି କଲରା ଅଛି ମୁଁ ସେ ଭାଜିକି ଖାଇବି କଲରା ଆଇଟମଟା ବୁଝିଲି ତ କଲରା ଭଜା ଏତେ ପ୍ରକାର ମୋ ଜେଜେଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ଚାଲିଛି
ଭଲ ତାପରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଇଏ ହେଲା ତ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ହଁ ନହେଲେ ଆଇଁଷ ମାସ କରିଥିଲି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ନ ହେଇଛି ଆଇଁଷ ଫାଇଁଷ ହେଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ବୋଉ ଆଉ ଇଏ ତ ଆମର କେହି ଖାଉନାହାନ୍ତି ଭଲ ଇଏ ଗୋଟେ ଆମେ ଯା ଛୁଆ ଖାଉଛୁ ଆଉ ଇଏ କ'ଣ ସେଇଟା ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ହଁ ଦିଟା ଇରେ ଭାଇ ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ନା ମୁଁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଡର ମାରୁଛି ନେଲେ ଗୋଟେ ବଜାର ଠିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କୋଉଟା ମାଗୁର ନେଇଗଲେ ସିଙ୍ଗିଡି ସିଙ୍ଗିଡି ସିଙ୍ଗି ନେଇକି ପଳେଇଲେ ବାପା ସିଙ୍ଗି ନେଇଗଲେ ତ ଏଇସବୁ କାମ ଚାଲିଛି ଆମର ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ସମସ୍ତଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ହୁଏ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ସମସ୍ତଙ୍କର କିନ୍ତୁ କଦଳୀ ଆଳୁ ଭଜାଟା ଥିବ ନା ବୋଉ କଦଳୀ ଆଳୁ ଭଜାଟା ଥିବା ଥୟ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଇଟମଟା ମତେ ଲାଗେ ଆମର ଦେଇ କିନ୍ତୁ ଦିଆ ସରିଲାଣି ମାନେ ଯାହା ଦେବା କଥା ଦିଜଙ୍କୁ ଏବେ ଆମର ସବୁ ଖାଇବା ବଢ଼ା ହେଇଯାଇଛି ସ୍ପେଶାଲ ଘାଣ୍ଟଟା ମିକ୍ସଚର ସବୁ ପରିବା ପତ୍ର ପଡ଼ିକି ହେଇଛି ଆଉ ଏଠି ଗରମ ଗରମ ମୁଗ ଡାଲି ଆଉ ଏଠି କଦଳୀ ଆଳୁ ଭଜା ଓ ଖଟା